आम कथा आम भविष्य एक गुरुत्वपूर्ण आलोचना को स्वागत करुच्ची मानस। नमस्कार, आम कथा आम भविष्य एक विशेष आलोचन स्वागत करुच्ची मानस। आज आम सहित विशेष आलोचनार अतिथि होउचंती विशिष्ट शिक्षाविद तथा विश्व शिक्षक महासंघर सभापति प्रोफेसर अमीय महांती। आज्ञा नमस्कार। आज आम विशेष आलोचनार प्रसंग होउची जातीय शिक्षा नीति 2020 चर्चा जरूरी कहीं। ये अवसर में आज आम स्वागत करुचु प्रोफेसर अमीय महांती को, जी आज प्रसंग रे आपण मान सहित आलोचना कर। बंधुगण, आपण मैंने जानते शिक्षा एक मौलिक प्रसंग एवं आम देश स्वाधीनतार 78 वर्ष पर 79 वर्ष पाद दे आम देखुचु जे शिक्षा भली एक प्रसंग को विभिन्न सरकार अनेक समय आम स्वाधीनता परवर्ती सरकार ठार आरंभ करिकी वर्तमान सरकार पर्यंत जो भली भाव में धारणा दबा कथा ध्यान दबा कथा से भली भाव में ध्यान देई नाहंती। या भितरे भारत वर्ष भितरे ये जो जातीय शिक्षा नीति 2020 आसवा पूर्व दुईटी शिक्षा नीति भारत वर्ष को आसी 1966 मसीह कोठरी कमिशन रिपोर्ट आधार जातीय शिक्षा नीति आसी एवं परवर्ती समय 1986 मसीह जातीय शिक्षा नीति आसी। आज जितेबाला सबका साथ सबका विकास नारा दे गत 2014 मसीह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी नेतृत्व जो सरकार आसिला आम देखिलु जे कोविड करा महामारी भितर जितेबाला लोक निजर जीवन पर संघर्ष करुले ऑक्सीजन पर संघर्ष करुले निज जीवन बचाई सेतबले शिक्षा भली एक मौलिक प्रसंग को सरकार हे ज्ञान मन करी ना शिक्षक मान सहित ना शिक्षा अधिकारी मान सहित ना जो माने जनप्रतिनिधि अच्छा जो माने पार्लियामेंट अच्छा विधानसभा हूँ लोकसभा हूँ बा राज्यसभा हूँ जो माने प्रतिनिधि लोक प्रतिनिधि ना सेमान सहित आलोचना करिकी शिक्षा नीति प्रयोग कर। अन्य पक्षरे जो माने सरकार अच्छा सेक्रेटरी हूँ बा सांसद हूँ बा शिक्षा मंत्री हूँ ना सेमान सहित आलोचना करिकी जातीय शिक्षा नीति 2020 को सरकार आनी जितेबाला कोविड कराल रूप धारण कर। किंतु से समय जितेबाला कथा आसला से समग्र देश में शिक्षक मानकर आंदोलन हो बा जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन नेतृत्व आंदोलन हो बा विश्व शिक्षक महासंघ नेतृत्व आंदोलन हो से वामपंथी हूँ से सामाजिक कर्मी हूँ से गांधीवादी हूँ तमाम लोकंर आंदोलन मुंड टेकिला जातीय शिक्षा नीति 2020 को नहीं तार भितर विगत 4-5 वर्ष अतिक्रम कर सरकार विभिन्न राज्य एवं केन्द्रशासित अंचल मानक सरकार वर्तमान जातीय शिक्षा नीति को प्रयोग करने जाऊँ। सौभाग्य क्रमे जितेबाला आम आज प्रोफेसर अमीय महांती को पाइचु जी होती विश्व शिक्षक महासंघर सभापति एवं अन्य पक्षे आम देखुचु जो ओडिशा रे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंत्री ओडिशा बिलंग करती जी जातीय शिक्षा नीति को लेकिन समग्र विश्व एवं ओडिशा रे देश में बुलूंट विभिन्न राज्य में प्रयोग करने चेष्टा कर। किंतु आज प्रोफेसर अमीय महांती सहित जो आम आलोचना करूँ से पूर्व से कहते एवं से कहते यह एक जातीय शिक्षा नीति नुहे कहीं ना शिक्षा व्यवस्था सहित जो 3 जन व्यक्तित्व जो 3 जन अंग बोली आम कहूँ जड़े होती शिक्षक जड़े छात्र जड़े होती अभिभावक ये 3 जन सहित कौन प्रकार आलोचना कराए जितेबाला शिक्षा एक मौलिक प्रसंग एवं शिक्षा व्यवस्था को लेकिन जिते आम चर्चा करूँ से ये 3 जन सहित आलोचना जरूरी। किंतु शिक्षा नीति 2020 कौन प्रकार चर्चा न करी सरकार गोटे व्यवस्था विरुद्ध रे सीधा सड़क भाव थपिदेले और विद्रोह आरंभ होती या भितर आज आम आम आलोचन अतिथि भाव पाइचु जे विभिन्न जन आंदोलन सहित जड़ित एवं शिक्षा को गोटे विकल्प भाव जी देखुं जातीय शिक्षा नीति को जी बारंबार विरोध कर कहीं विरोध कर कहीं चर्चा जरूरी। आज आम से विषय सीधा सड़क भाव में आम आलोचना करवा प्रोफेसर अमीय महांती विषय। आज्ञा आउ नमस्कार सर, मु सीधा प्रश्न आपको पचार चाहिए जे आप दीर्घ 4-5 दशंधि धरिकी ओडिशार शिक्षा व्यवस्था को अति पाखु देखी ओडिशा रे कौन प्रकार शिक्षा नीति आसी ना जितेबाला अन्य राज्य में विभिन्न शिक्षा नीति रही ऑब्जर्व कर विभिन्न राज्य को जाइए अतिथि जाइए शिक्षक बा सरकार सहित आलोचना कर आम मुझे सहित सीधा प्रश्न पचार को चाहूँगी जितेबाला आप ओडिशा रे रहती ओडिशार जड़े विशिष्ट शिक्षाविद हिसाब से आपंकर ना अच्छे सारा भारत न विश्व में आप नेतृत्व दौरान मुझे सर सीधा प्रश्न आपको जे जातीय शिक्षा नीति को आप कहीं जोरदार विरोध कर। धन्यवाद मानस, तुमर गण सचेतना जो अभियान कर निश्चित भाव आंतरिक धन्यवाद जनाऊँ एवं पदक्षेप निश्चित भाव साधुवाद जनाऊँ।
केंद्रीय शिक्षानीति 2020 आम जातीय शिक्षानीति कहूना कौन कहूना यही शिक्षानीति 2020 वितर्कर बलय कहीं वितर्कर बलय एक पक्षरे केंद्र सरकार मंत्री प्रधानमंत्री ठारू मंत्री माने एवं केंद्र सरकार जो उच्च पदस्थ कर्मचारी माने यही शिक्षानीति भारत में एक नूतन वैप्लविक युग अयमारंभ करने कहूला बेले भारतर शतकड़ा 90% जनगण जो तो शिक्षक अच्छा छात्र अच्छा सिविल सोसाइटी अच्छा से विरोध कहीं कौन विरोध करें कहते आम मान स्पष्ट मत ए शिक्षानीति अगणतांत्रिक ए शिक्षानीति क्षम शिक्षार केन्द्रीकरण कर शिक्षार व्यवसायीकरण कर शिक्षार रूढ़ीकरण कर शिक्षा को बड़ बड़ व्यवसायी मल्टीनेशनल कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर हाथ में शिक्षा को टेकी देव समर्पित देव यह जनगणकर शिक्षानीति नुह से विरोध कर शिक्षानीति प्रस्तुत कला बेले कौन से आलोचना है क्या संगे आलोचना है यह समग्र देशर जो सामूहिक विज्ञता उपर जोर जबरदस्त न दि जाए ना छात्र संगठन ना शिक्षक संगठन क्या संगे आलोचना है आलोचना करवा न करवा सरकार बेले जो मतामत विभिन्न संगठन मान शोभा यात्रा मध्यम दाबीपत्र मध्यम दीर्घ 5 वर्ष कर सरकार कौन प्रतिक्रिया ना सबुठार दुखर विषय सरकार कहते शिक्षानीति एक विप्लवात्मक परिवर्तन आने आमे समस्ते भारतर जनगण कहूँ ए शिक्षानीति भारत को ध्वंस कर परिस्थिति रे सरकार आलोचना कर बाधा कौटी सरकार गणतांत्रिक व्यवस्था आलोचना कर दीर्घ 5 वर्ष हो गला 2020 रु 2025 हो गला सरकार आलोचना बारंबार अनुरोध कले प्रतिवाद कले धारणा देले सरकार केंद्र सरकार आलोचना करने को प्रस्तुत नुहति एवं निज ढंग से केंद्रीय शिक्षानीति को लगेबार चलते ए शिक्षानीति रे जातीय सहमति कहीं मुझे भारत में 30 प्रदेश अच्छी 10टी केंद्र शासित अंचल अच्छा समग्र भारत में 5 वर्ष हो गला 20 रु आज 25 5 वर्ष हो गला समग्र भारत में ये शिक्षानीति सामग्रिक भाव सामूहिक भाव एपर्यंत लागू करा ना द्वितीय कथा ए शिक्षानीति को विरोध करी विभिन्न राज्य में स्वतंत्र शिक्षानीति प्रस्तुत कर केरल कहतु कर्णाटक कहतु तमिलनाडु कहतु बहु राज्य एक स्वतंत्र शिक्षानीति प्रस्तुत कर शिक्षानीति केंद्रीय शिक्षानीति को से विरोध कर कहीं संघीय चिंताधारा विरोध करुच्ची सांप्रदायिकता विश्व को करिकुलम भीतर प्रवेश करुच्ची व्यवसायीकरण कर तो स्वतंत्र शिक्षानीति कर प्रथम थर पर गोटे शिक्षानीति रे जातीय सहमति प्रतिष्ठा हो पारला नहीं 5 वर्ष पर ए शिक्षानीति विरुद्ध राज्य माने प्रतिवाद कर सामूहिक भाव ए शिक्षानीति समग्र भारत में लागू करा जाय पारला नहीं यह स्पष्ट सुटौची ए शिक्षा नीति सपक्ष में गणतांत्रिक जनमत नहीं द्वितीय कथा है एक विकल्प शिक्षानीति आम शिक्षक संगठन माने विकल्प शिक्षानीति प्रदान कर विकल्प किपरि उचित क्या मनमानी शिक्षानीति हवा उचित नुहे आम संविधान रे स्पष्ट भाव कहुई संविधान आदर्श अच्छी शिक्षानीति कौन हवा उचित शिक्षानीति गणतांत्रिक हवा उचित शिक्षानीति विज्ञान सम्मत हवा उचित शिक्षानीति धर्मनिरपेक्ष हवा उचित शिक्षानीति सार्विक हवा इनक्लूसिव हवा उचित एवं दुखर कथा ये जो शिक्षानीति यहाँ गोटे एक्सक्लूसिव शिक्षानीति एवं ए शिक्षानीति रे आमे देखिबा विभिन्न प्रकार जो वैषम्य अच्छी से वैषम्य वृद्धि पाई जाऊ जहाँ फल शिक्षा व्यवस्था केवल विपर्जित हम ना ये शिक्षानीति एपरि एक प्रोविजन अच्छी भारतर जो समन्वित संस्कृति आम मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी ऑफ नेशन मल्टी रिलीजियस मल्टीलिंगुअल आइडेंटिटी आ प्रति बाधा सृष्टि होती आम जो करिकुलम को जो करिकुलम पाठ्यपुस्तक स्कूल ठू आरंभ कर विश्वविद्यालय प्रचलन कर विज्ञान सम्मत नुहे यह भारत को पछू टाण एक विज्ञान दिगरे आपको नहीं पार ना विभिन्न दृष्टिकोण यह एक जनवादी शिक्षानीति नहीं भारतर संविधान आदर्श को विरोधाचरण कर सामग्रिक भाव भारतर जनगण पाखे शिक्षा को एक प्रगतिर एवं एक इनक्लूसिव शिक्षार व्यवस्था को बाधा रोचुवर आम मैंने शिक्षानीति को विरोध करुचु एक राजनीतिक विरोध नुहे यह भारतर संविधान को रक्षा करने भारतर शिक्षा व्यवस्था को गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और विज्ञान सम्मत धारा को और सुदृढ़करण करने उद्यम सर मु सीधा आपको पचार चाहिए सरकार बारंबार कहते
आमे अनेक संगठन सहित आलोचना करिचु एवं आमे दस्खत अभियान माध्यम सजेशन नेचु तापर कथा हेछि काहे कथा सर सरकार नहीं सरकार शुण जोटा पार्लियामेंट रे आलोचना ही तापर राज्य मान सहित आलोचना ही मोर जति धारणा अच्छी थरे सेंट्रल जो एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन थरे बसला से बहु राज्य विरोध करते तेणु व्यापक आलोचना जो कहते डिजिटल माध्यम ऑनलाइन ओपिनियन मागी ऑनलाइन ओपिनियन जो दिखाई आम जानवा चाहूँ आम मैंने मेमोरांडम देथिलु विभिन्न संगठन मेमोरांडम देथिले विभिन्न जनगण मेमोरांडम देथिले से माने जो विरोध करथिले शिक्षा नीति को भारत में सर्वसम्मत मत नथिला विरोधात्मक मत मध्य शिक्षा नीति थिला से विरोधात्मक नीतिर केते दूर नुआ शिक्षा नीति रे प्रतिफलित जाय चिठा जो ड्राफ्ट पॉलिसी और रियल पॉलिसी भितर परिवर्तन कौन है आमे जति हृदयंगम करिचो ता परिवर्तन हेई नै कारण आमे जो मेमोरांडम देइचु विभिन्न संगठन छात्र संगठन से मेमोरांडम रो कोनोसी धारा मध्य शिक्षा नीति रे रिफ्लेक्ट नहीं आपण जतले विरोध करबा आरंभ कले सेतबेले प्राय 600 पेज बोधुए 500 पेज रो पॉलिसी थिला एवं 67 पेज रो कैबिनेट डिसीजन थिला एवं परवर्त समय तक पुणी आउ टिके छोट संक्षिप्त करा गला कैबिनेट डिसीजन रे 67 पेज हठात आपनकर प्रतिवाद कोटना कोटी प्रतिफलित प्रतिवाद होबा द्वारा प्रतिवाद विफल हो जाए कहीं विफल जाए केंद्र सरकार जो केंद्रीकरण मनोवृत्ति लेकिन शिक्षा को चलवा चाहिए संघीय ढांचा को भांगी देवा चाहिए ता विरुद्ध में प्रतिवाद जनस्वर स्वर उठी मानिया पड़े कारण ये केंद्रीय हायर एजुकेशन कमिशन बिल आसवार समग्र भारतर उच्च शिक्षा को नियंत्रण करेंगे ये बिल पार्लियामेंट प्लेस करने साहस करना कहीं प्रतिवाद रोचे प्रतिवाद विफल हो कथा नुहे प्रतिवाद जोरदार हवा द्वारा जो जो गति रॉकेट स्पीड इम्प्लीमेंट करने चाहते इम्प्लीमेंट हो पारे बहु राज्य विरोध मुझे आपको से कथा जेहेतु गोटे 24 वर्ष सरकार थिला एवं आमे देखिले नवीन पट्टनायक नेतृत्व में विजु जनता दल सरकार को आसला पूर्व कांग्रेस सरकार थिला जानकी बाबू सरकार थिला आमे देखिछु जे कोनोस भी सरकार ओडिसा रे माने आमे स्वाधीनता परठु आमे जो संविधान लागू होला सरकार आसेला आमे जो कोनोस प्रकार शिक्षा नीति ओडिसा को स्पेसिफिकेशन करिया पे शिक्षा नीति आसी नै जोटा कहिलो ठीक कथा कहिलो कारण शिक्षा नीति गोटे शून्यतार सृष्टि हुए ना से 1966 जो कोठारी कमिशन आसला से को राजनैतिक पृष्ठभूमि होता भारत स्वाधीन हो जाता जो समाजवाद गणतंत्र जो शिहरण जनगण थिला तो से आउ शिक्षा को व्यवसाय मान टेकी देवाई साहस कले जो कोठारी कमिशन कहला जे फ्यूचर डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग सेव्ड इन द क्लासरूम 6% जीडीपी कथा कहला कॉमन स्कूल कथा कहला धीरे धीरे कौन है धीरे धीरे आम देखा डंकेल रिपोर्ट आसला एवं धीरे धीरे जो शक्ति स्वाधीनतार आघात स्वाधीनतार उन्माद पछे जो पुंजीवादी शक्ति जातिवादी शक्ति से माने धीरे धीरे मुंड टेकिले एवं 1986 जो जातीय शिक्षा नीति आसला ताहा मध्य आमे देखिबा गोटे नव उदारवादी अर्थनीतिक प्रक्रिया आरंभ होइता माने 91 मसार ग्लोबलाइजेशन पूर्व आरंभ होइता ताकू बाधा दिया राजनैतिक जो आसला गोवा सरकार आसला आचार्य राममूर्ति कमिशन आसला किंतु 1991 पर 2024 पर्यंत दल मत निर्विशेष वामपंथी मान प्रगतिशील व्यक्ति मान छाड़देले शिक्षा नीति रे उदारवाद रिफ्लेक्ट उदारवाद जगतीकरण घरोईकरण व्यवसाय रिफ्लेक्ट कर शिक्षा नीति दुख डिफरेंसटा कौन 2014 पर आहुरी जोरदार ये जो आमे कहते जो शिक्षा व्यवस्था जनगण दूरे मुझे सर से कथा को आसुची जे आपण जेतबेले शिक्षा नीति आसिला आपन को आमे देखिछु जे आपण ओडिशा सरकार सहित व्यापक आलोचना करते सेतबेले मध्ये मध्ये शिक्षा मंत्री थिले अरुण साहू बारंबार आपण डाकिछंती आपण मध्ये जाइछंती चर्चा करिछंती विभिन्न जगह फोरम रे आलोचना हिची इडकल ऑडिटोरियम रे मोर मध्ये मन अछि व्यापक आलोचना हिची अनेक किंतु सरकार स्पष्ट कले नहीं सेतबेले बिजु जनता दल स्पष्टता नथिला जे आकु से समर्थन करिवे ना विरोध करिवे नै जोटी भलो प्रश्न आमे देखल जे ताकू लागू कले नाही नै भलो प्रश्नटे उठेला भलो प्रश्न हला विगत जो बीजेडी सरकार थिला सेही सरकार बेले शिक्षा नीति विषय तार अभिमुख कोन से शिक्षा नीति विषय अभिमुख हला से सरकार दुई थर आलोचना करछ एवं जतबे कैबिनेट मीटिंग को जाइछंती से माने मध्ये ओडिसा रो कथा कहिछंती एवं सांबादिक सम्मेलन में कहते आमको पर्याप्त परिमाण में अर्थ नदेले आम नीति लागू कर किंतु जेहेतु निर्वाचन आगू आसला
ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇକିରି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଯଦି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ ଲାଗୁ କରିବୁ କି ଲାଗୁ କରିବୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦାବି ଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ଓ ସରି କ୍ୟାବେରେ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦିଟା ସ୍କୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କଲେଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନାଲ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଆ ହେଲେ ଆମେ କରିପାରୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କଣ ଆମ ସେ ଆଲୋଚନା ହଉ, ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତିର ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ। ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ବିରୋଧୀ ନୁହଁ, ନାଇଁ ଶୁଣ, ଅଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ମୌଳିକ ଆଦର୍ଶର ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶିକ୍ଷାନୀତି କଥା କହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ମତାମତ କୁହନ୍ତୁ, ସରକାର ଆମକୁ କାଉଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ। କୋଉଠି ହବ? ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଡିବେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ ଇଜ ଦ ହଲମାର୍କ ଅଫ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲରେ ବସିକିରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛେ ଆମ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ଆଲୋଚନା ହେଲେ ସତ୍ୟ ମିଛ ଜଣା ପଡିବ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେବୁ, ସରକାର ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କହିବେ। ଏଇ ଯୋଉଟା କି ଅତୀତରେ ହେଇଛି 1986 ଶିକ୍ଷାନୀତି ବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନେତା ଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଲି ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ସଂଗଠନ ସହିତ, ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେଟା ହେଲାନି। ଅନଲାଇନ ଯୁଗରେ ଅନଲାଇନ ପଠେଇଦେଲେ, ଅନଲାଇନରେ କଣ ମିଳିଲା କଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନଭେମ୍ବର ଆମର 27 ତାରିଖ ମେ 27ରେ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା। କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ଆମର ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିଷୟରେ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଅଛି। ଆମେ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଅବିକଳ ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବନାରସ ଯାଉଛୁ। କୁଆଡେ ଯିବୁ? ହାଇଏଷ୍ଟ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆପିଲ ଇଜ ଦ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆଉଥରେ କହିବୁ, ସାରା ଭାରତର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୀତି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନୀତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସମ୍ବିଧାନର ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଠି ସାର୍ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତକୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭାରି ଜୋର ଚାଲିଛି ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇକି 24-14 ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 24 ପରେ ଏଟା ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଭାରତକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ଅଫ ଡାଇଭରସିଟି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। କାରଣ ଭାରତ ବିବିଧତାର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଭାଷୀ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେମିତି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲଗା, ଆମର ବେଶଭୂଷା ଅଲଗା। ଆମେ ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ 2-3ଟା ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଖାପାଖି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତାମିଲନାଡୁ। ଏମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କିଛି ବା ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା 100 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିନି। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କାରଣ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ତାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ୱେରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆବଶ୍ୟକତା? ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦୃଶ୍ୟପଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ, ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମାଲକାନଗିରିର ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ କଣ ଶିକ୍ଷା ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାଣିବେ, କଲେକ୍ଟର ମାଲକାନଗିରି ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷାଟା ସବୁବେଳେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେବା ଉଚିତ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ନୀତି ସହିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନଟା, ମାନେ 1971 ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ଦିନ ଠାରୁ ଛାତ୍ର ନେତା ହିସାବରେ, ଶିକ୍ଷକ ନେତା ହିସାବରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘନ ଘନ ଦାବି କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଗୋଟେ ମଡେଲ ହେଇପାରେ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମଡେଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ବନ କପି ଏଠି ଲଗାଯାଏ, ଅବିକଳ ନକଲ କରି କପି ପେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଆହୁରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ତା ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାନୀତି ସବୁ ରାଜ୍ୟର, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ନାହିଁ। ତାମିଲନାଡୁ ତାର ଅଲଗା କଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତାର ଅଲଗା କଲା, କେରଳ କେନ୍ଦ୍ର ମଡେଲ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ହେଲା ସେୟା କଲା। ବହୁ ରାଜ୍ୟ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି,
ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଜୋର ଲଗେଇବାର ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ବାଧା ହଉଛି? ଏ ସରକାର ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛେ 50-60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବା କଥା, ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା କଥା, ସୌହୃଦତା ରହିବା କଥା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ରହିବା କଥା, ସେ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅନୁଶୋଚନା କହୁଛୁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ, ଛାତ୍ର ମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଲୋଚନା ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଠି କାର୍ବନ କପି ଲଗାনো। ଏଠି କାର୍ବନ କପି ଲଗେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଅରାଜକତାରେ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ଧଗଳିରେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟିକ ବଳିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ବଳିଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଜନବାଦୀ ଶିକ୍ଷାନୀତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି, ଏଠି ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଛନ୍ତି, ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମାଇନରିଟି ଅଛନ୍ତି, ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଅର୍ବାନ ଅଛି, ରୁରାଲ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖେଇକିରି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସୁଛି। ଉଦ୍ୟମ ନ ହେଇଛି କହୁନା, ମୁଁ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି ଅଣାସ୍ତିକ ଭାବେ ତମ ସହିତ, ଯେ ବିଧୁଭୂଷଣ ଦାସ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା କେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ପି.କେ. ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଡିସନାଲ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ଭିଜନ 202 ରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ଦେଇଥିଲେ। ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଫିଜିସିଷ୍ଟ, ସିଏ ତାଙ୍କର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ସରକାର ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପଡିଛି, ସବୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପଡିଛି, କିଛି ଆଉ ଅର୍ଥ ପୂର୍ବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଗତ ସରକାର 2016ରେ ବିଜେଡି ସରକାର କରିଥିଲେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 2016ରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିବା ମୌକାରେ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଜନବାଦୀ ଶିକ୍ଷାନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ସାରା ଶେଷ ଆଡ଼ିକି ଯିବା। ଆପଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ, କାରଣ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସେଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଶେଷ ଧାରରେ ଥିବା ମଣିଷ ଯୋଉମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମାଆଟି ନେଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡି ରହୁଛି, ପର ସମୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ସିଏ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ଆକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିଛି ସେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢେଇବ ଗରିବ ଲୋକର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢେଇବ, ଗରିବ ଲୋକର ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ, ଗରିବ ପିଲାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଟା ଯୋଉ ସାର୍ବିକ ହେବା ଉଚିତ, ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଉଚିତ, ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଦେଖିଥିଲେ, ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ଦେଖିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର, କାହାର ଦୟାର ପାତ୍ର କେହି ହେବେନି, ସେ ଅଧିକାରଟା ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ମାର୍ଜିନାଲ ସେକ୍ସନ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଆହୁରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗାଁର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ଗାଁ ପାଖର ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ପବ୍ଲିକ ଫଣ୍ଡେଡ ଏଜୁକେସନଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ବିଜେପି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ହେଲେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଜଣଙ୍କ ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ପଢିବ ଯାଇକିରି ପଢିବ, ବଡ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଖୋଲିଛି, ITR ଖୋଲିଛି, କିଡ୍ସ ଖୋଲିଛି, ସେଥିରେ ପଢିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପିଲା ପଢି ପାରିବେନି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ, ସେ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବ, ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବ। ସେ ଯୋଉ ଗୁଣାତ୍ମକ କଥାରୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଶେଷ ଲାଇନ କି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରରେ କାମ କରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେବାଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମରେ ସେଠି ନଈ ତାଲିମ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ସେଟା କର୍ମ ସରକାର ତାକୁ ଭୋକେଶନାଲ ଟ୍ରେନିଂ କହୁଛି। ସେ ଭୋକେଶନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ। ଏଠି ଭୋକେଶନାଲ କଥା 6th ରୁ ଭୋକେଶନାଲ କରାଯିବ, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ତାର ଅତି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସିଚୁଏସନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଭୋକେଶନାଲ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ ଦେଖିଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଏଠି ଶିକ୍ଷାରେ ଗାନ୍ଧୀ ତ ନାହାନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂଆ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଆସିଛି, ନେହେରୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଲିଡର, ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର। ଏବଂ ଇତିହାସରେ ପଢା ହବ କୋଉ ମାନଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯାହା ଧାରା ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସ ପଢା। ତେଣୁ ଅତି ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଭାରତର ଯୋଉ ସାମୂହିକ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଶିକ୍ଷାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପିଲା ଭିତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭାଜିତ ମନୋବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ଭାରତର ଐକ୍ୟ ସଂହତି ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
तेणु आपको जेकोसी प्रकार शिक्षानीति को विरोध करवा उचित एवं खाली आम विरोध करनु विकल्प शिक्षानीति केंद्र सरकार दी ओडिशा सरकार समस्त सहित आलोचना कर एक राज्यर शिक्षानीति प्रस्तुत कर केन्द्र अविकल नकल करूँ ना केन्द्र अविकल नकल कले शिक्षा व्यवस्था उपर साधारण मनुष्यर जो विश्वसनीयता ह्रास हम और परिस्थिति कुआड़ को किए कहते सर मैं आउ गोटे प्रश्न शेष प्रश्न आगे आसबि आप कहते सेप्टेम्बर 11 तारिख 13 तारिख दिन जे प्रधानमंत्री को निर्वाचन धारणा बनारस रे आपण धारणा दउछन्ती कोन तार रहिछि को माने ता दरे पार्टिसिपेट नहीं बनारस धारणा कार्यक्रम होउछि सेटा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑर्गेनाइज करूछि ताको समर्थन करूछि जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट एंड एजुकेशन एथिरे समस्त शिक्षक संगठन भारतर समस्त छात्र संगठन पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन ऑल पॉलिटिकल पार्टी जो मान शिक्षा नीतिर पुनर्विन्यास चाहूछन समस्त शामिल है मास प्रोटेस्ट हम से आमर शिक्षा नीति विषय कहबू माननीय प्रधानमंत्री अनुरोध करूँ गणतंत्र को सम्मान दिंतु आंदोलन आलोचना माध्यम शिक्षा नीति विषय समाधान आणतु जहाँ जातीय सहमति आने शिक्षा आपन को शेष प्रतिक्रिया चाहिए जातीय शिक्षा नीति को लेकिन शेष प्रतिक्रिया आपन कौन रहिबो मोर शेष प्रतिक्रिया है ए संग्राम अब्याहत रपर्यंत एक जनवादी गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी वैज्ञानिक सम्मत शिक्षा व्यवस्था न होई से संग्राम अब्याहत बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित प्रोफेसर अम्य महांती थे व्यापक भाव में चर्चा कले आम आगामी समय सहित आलोचना करूँ अनेक प्रसंग अच्छी शिक्षा को लेकिन जोटा आम समय स्वल्पता दृष्टि आलोचना करूँ ना कि गोटे फंडामेंटाल कथा से कहले जोटा जानिबा दरकार कहीं जातीय शिक्षा नीति को विभिन्न शिक्षक संगठन व्यापक भाव में विरोध कर आगामी दिन में विरोध हम बोली से सूचना देते से आह्वान जनइले जे बर्तमान संग्राम सरीनी आगामी दिन में शिक्षा भली एक मौलिक प्रसंग निहाती भाव में ओडिशार जनमानस आसो गोटे सब बड़ प्रसंग से उठेले जे जातीय शिक्षा नीति जरूरी कहीं ओडिशार गोटे शिक्षक बा ओडिशार गोटे शिक्षा नीतिर आवश्यकता अच्छी तेणु पुणी थे सार को आउ थे बहुत बहुत धन्यवाद जे आप रही आउ थे नमस्कार धन्यवाद।